Jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang hadis-hadis yang datang ya tentang sya'ri Rasul, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Ismail bin Ibrahim an Humaydin an Anas bin Malik qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunaihi. Dari Anas bin Malik dia berkata adalah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam ila nisfi uzunaihi, sampai ke tengah dua telinga, ya, pertengahan dua telinga. Jadi beliau rambutnya sampai sini, rambut sampai sini. Begitu, alim dotong telinga. Walaupun dalam hadis ini kita nggak tahu apakah ini maksud rambut belakang atau rambut depan gitu ya. Yang jelas Rasul rambutnya sampai ke pertengahan telinga. Boleh bisa juga rambut depan bisa juga diginiin ya, sampai di sini doang, di depan. Di belakang panjang lagi. Karena ada beberapa hadis juga yang mengatakan sampai ke pundak. Wa bihi qala hadatsana Hanad bin Sari qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinadi an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kata Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah bilang kuntu aghtasilu, aku dulu pernah mandi bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suami istri mandi bareng, ya, menandakan keromantisan. Kalau kita yang belum nikah nggak kebayang, tapi kalau misalkan udah nikah ya kita biasa aja sama istri mah. Jadi beliau mandi bareng bersama Sayyidatina Aisyah, ya, min ina'in wahidin, dari satu bejana. Jadi ada bejana satu, ya berduaan. Ya, bahasa kita satu ember lah, satu kolom kata gitu. Satu kolom berdua sama Nabi. Wa kana lahu sya'run, dan beliau memiliki rambut fauqal jummah, di atas bahu, dunal wafrah, tanpa terkena daun telinga. Jadi beliau kalau di belakang ini ya di atas bahu ya nggak kena wafrahnya, nggak kena daun telinganya. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Mani'in qala hadatsana Abu Qatanin qala hadatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Bara' ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an. Dari Bara' bin Azib dia berkata adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam marbu'an, beliau berukuran sedang. Ya. Sedang. Postur tubuhnya sedang. Ba'ida ma baina mankibaihi, ba'id, jauh di antara dua pundaknya. Dua dadanya nih, mankibai, di dadanya jadi lebar, jauh. Wa kanat jummatuhu tadribu syamhata uzunaihi, dan adalah rambut beliau menyentuh sampai syamhata uzunai, ya, sampai daun telinganya, dua daun telinganya, kena daun dua daun. Jadi pokoknya segitu dah kena ini, kena kuping, kena telinga, lewat di belakang kuping, panjang. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Wahb bin Harir bin Hazim qala hadatsani abi an Qatadah qala qultu li Anas kaifa kana sa'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun bil ja'di wala bi sabti kana yablughu sya'ruhu syahmata uzunai. Dari Qatadah dia berkata, aku berkata kepada Anas, bagaimana keadaan rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, Anas menjawab, lam yakun bil ja'di wala bisabti. Tidaklah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keriting dan tidak juga lurus. Jadi beliau rambutnya enggak keriting, enggak lurus. Kana yablughu sya'ruhu samhata uzunai, adalah sampai rambutnya itu samhata uzunai, ke kuping telinganya, daun telinganya. Sampai ke daun telinga. Wabiqala hadatsana, sama teksnya sama semua ya. Wabiqala hadatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ibn Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu arba'u ghadaira. Dari Ummi Hani binti Abi Talib, dari Ummi Hani binti Abi Thalib sepupu Nabi. Qalat, dia berkata, qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah qadmatan walahu arba'u ghadaira, dan beliau itu memiliki empat kunciran rambut.
Jadi mungkin karena pakai imamah begini, jadi kelihatannya kayak ada 4 biji. 2 dari depan ke belakang sini, yang belakang kayak terbelah 2, jadi kayak ada 4. Ingat kita kalau kita pakai peci kan rambut pinggir kan emang agak ini naik gitu, ya kan? Kalau pakai imamah pola gitu. Ini 2 ke sini, ya 2-nya jatuh ke bawah, gitu ya. Jadi kelihatannya kayak ada 4 kunciran. Jelas berarti ke belakang rambut beliau, berarti ke belakang. Wa bihi qala hadatsana Suwaid bin Nasrin qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Ma'mar an Sabit al-Bunani an Anas anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi uzunaihi. Dari Anas bahwasanya rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke pertengahan 2 telinganya. Wa bi qala hadatsana Suwaid bin Nasrin qala hadatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid an Az-Zuhri hadatsana Ubaidullah bin Abdullah bin Qutbah an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusdilu sya'rahu. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau yusdilu menyisir sya'rahu rambutnya. Bahkan al-musyrikuna yafriquna ru'usahum, dan adalah orang-orang musyrik mereka membelah rambut mereka. Orang musyrik tuh, musyrik Mekah pada saat itu mereka suka belah rambut di tengah. Ya, belah rambut. Tengah gitu ya. Kayak Son Goku. Gitu tuh. Belah. Cuma dulu tahun 90-an ngetren tuh, ya belah rambut. Sarukan, ya, sarukan sama serokan. Rambutnya gitu, lagi musim. Ariel Peter Pan. Jangan lu Peter Pan. Pada ngikutin anak muda, rambutnya dibelah-belah. Nah itu orang musyrik Mekah lu gitu. Makanya Nabi nggak mau, Nabi yustil, dia sisir ke belakang rambutnya. Beliau yustil, dilepas ke belakang rambutnya, nggak ada belahannya. Orang musyrik mereka suka faraq. Wa kana ahlul kitabi yustiluna rusahum, dan adalah ahli kitab mereka yustil juga, disisir ke belakang rambut mereka. Nah, jadi yustil itu orang-orang ahlu kitab itu mereka ya ini orang-orang yang belajar Taurat, Zabur, Injil, yang ahli kitab benar, yang sebelum kitab-kitab sebelum Al-Qur'an itu dia suka pakai di belakang begitu. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahli kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi syai'in. Dan adalah beliau menyukai bersesuaian kepada ahli kitab pada apa-apa yang tidak diperintahkan padanya dengan sesuatu. Kalau nggak ada perintah, beliau kalau misalkan ada orang musyrik lalu ada orang ahli kitab, beliau lebih mendingan bahasa kita, lebih mendingan mirip kayak ahli kitab dah. Gaya rambutnya. Ahli kitab sisir ke belakang. Orang ini belah tengah. Nah, orang musyrik belah tengah, beliau ikutan ke belakang aja. Jadi beliau kalau ada perintah sesuatu, beliau lebih suka ikutin orang ahli kitab. Kecuali kalau ada perintah nggak boleh ikutin baru. Summa faraqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam faraqa, ya merapihkan. Faraqa sini jangan membelah, merapihkan aja, merapihkan rambutnya. Wa bil qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Muhdi an Ibrahim bin Nafi al-Makki an Ibnu Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani'in qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhafaira arba'in. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ini riwayat Ummi Hani. Dari Ummi Hani dia berkata, Ummi Hani ini berarti sepupu Nabi. Ya, karena dia anaknya Abu Thalib. Anaknya Abu Thalib. Adik atau kakaknya dari Sayyidina Ali. Ummi Hani berkata, aku melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 4 kunciran. Nah, seolah-olah kayak pakai 4 kunciran, bukan dikuncir, bukan rambutnya. Dan kita dikuncir. Kayak Nabi malah dikuncir. Kuncir gua begini, udah 4. Bukan salah, maksudnya ini kan dari belakang, beliau 2, kelihatannya kayak dikuncir. Jadi ada 4 ini, ada 2. Yang bawah emang ke bawah, jadi ada 2. Ada 4 kelihatannya. Ngerti nggak? Kayak orang nih. Itu kan gondrong tuh, gondrong. Gondrong kan kalau dari sini rambutnya kayak makan 4 tuh. Di sini 2, di sini 2. Dan lencing. Sini 2, sini 2. Begitu kira-kira. Karena rambut beliau juga nggak lurus. Rambut Rasul tuh nggak lurus, jadi agak ikal. Kayak gondrong lah ya. Kayak Rasul ya.
Gak apa-apa kalau sama kayak Nabi man bro. Jadi panjang. Jadi rambutnya kelihatannya kayak 4. Makanya Umi Hani bilang Rasul memiliki 4 kunciran. Kenapa? Karena soalnya sini 2 kelihatannya, sini 2, di sini 2, jadinya gitu. Kelihatan kayak 4. Kalau nggak dikunci ya. Ini yang sama riwayat yang hadis nomor 27 tuh dari Umi Hani juga. Nomor 30 sama dari Umi Hani juga. Tuh ya. Sama kan dari Umi Hani binti Abi Thalib. Sama yang terakhir juga dari Umi Hani. Berarti Umi Hani doang yang riwayatin ini bahwa Nabi punya 4 kunciran. Sebenarnya bukan dikuncir, tapi kelihatannya kayak dikuncir karena ada 4 ini. Mekar 4 kelihatan. Babu majah fi tarajjul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau udah bulan Ramadan baru udah kita baca agak banyak ya. Sehari bisa 5 lembar gitu kan. Tapi kalau besoknya besok perek, kalau besoknya baru udah dendam. Oh, banyakin. Kalau nggak gitu nggak hatam. Ya, hatam. Nanti sekaligus hataman ini, insya Allah kalau ini hatam ya, kita hataman ini aja sekalian. Riyadul Badi'ah. Nah, yang ngaji malam Senin tuh kita baca nanti. Tapi pas hataman ini, berarti nanti di akhir. Jadi kita hataman 2 kitab, insya Allah. Biar berkah. Ya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, Bismillahirrahmanirrahim.